sedang dalam berkeluh kesah, menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut sang imam. Shalom ma dihita saluhukna. Kuriani debata na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hami saluhut parhalado pasahaton tabe ma tusude hamuruas ni huria. Selamat Advent ma dihita saluhukna. Selamat Advent. Diari sadarion tamah hita madok moliate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Na mangalehon partikian dihita ubain boy hita sahat tu minggu Advent na patuluhonon. Alani marhite parminggota sadarion di jodoh hita asa mangulu so hasurahan di haroro ni Tuhani. Atong majonok mahita jala maruduk ni roha di adopan ni debata. Ainung ngaro ibana manopot hita. Tahanguluhon mangulu na so hasurahan asa ias di haroro ni Tuhan Yesus Kristus muse manopot hita. Marede mahita sian buku ede nomor 44 ayat 1 dohot ayat 2. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ida ma hatob doauro, tiop mana di honwaing, asa unang adong na mabuat tupalmi, haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali ama nami na di banua gijang, na madok mauliate do hami tuho, ala di pabutohon ho tuhami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalaho salpu sugut langit doho tanoon. Alay na hot do anggo hatam rodi saliling nililing na. Akup ni
Ikon patardo sugut saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhuman mi. Saya si maroham dihami. Pahot marohanami marhapor siaon di hatam. Marhite-hite tod di parbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang. Asa marlas ni roha hami paimay mahonho. Jala asa dapot hami hanguluan naso rasuda. Amen. Mari dihita sian buku ede nomor 45 ayat 4. Tatangihon mapatik ni debata di minggu Advent na patuluhonon, ima natar surat di Efesus 2 ayat 10 songonon. Ay jadi-jadian na dohita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaon na denggan hita di aka ido di pature debatahian asa taparangehon ni ido sahakna. Atong rak mangidogugo mahita tuadupan ni debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mamulahon na hobar kupatimi. Amen. Mari demahita sian bukede nomor 626 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopoti madusatta tu adopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu na suhatu dosan para si roha midahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahator do hami tubu jaladang adong hapor siaon di bagasan roha nami hian. Saluhu do hami manibil sian akadalanmu. Macay godang do pangalasyon nami di patimu. Alay ingot ma, ali Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami,
dohot pangalusyon nami, say ingot mahami hobar tu asini rohamdo dengan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Aidang adong ibar nii. Ay saluhudo pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor, binahen di basa-basa marhite-hite siyan asin ni rohana. Pinorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahin habang sa parasian, marhite-hite haporsyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na di gijang. Maride mahita sian bukede nomor 30 ayat 6 dohot ayat 8. Hata ni debata turpuk epistel di hari Minggu Advent na patuluhonon, ima natar surat di Pesalmen 126 mulai ayat 1 sahatu ayat 6 songonon. Ede hananakok dinamulak tinogihon ni Jehova akan natarbuang sian Sion, doson halak namarnipi dohita. Gok parekelon maujui pamangata, jala marulupolop dilata, martaringot maujui di tonga-tonga ni aka parbegu, godang ma nabinahen ni Jehova tunasida. Gudang matongon na binahen ni Jehova tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Sa ito gihon mamulak ale Jehova, akan natarbuang sian kami, songon aka sungai di tano tukkan dang sina. Aka na mariluilu laho manabur, marulupulup dosugot laho manggotil. Mardala pela pa iba na huhutangis pausung-usung boni sa bruhonon na. Rodo iba na sogot marulupulop mangusung akat ibalan na.
ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Maride mahita sian buku ede nomor 531 ayat 2 dohot ayat 3. Hatidakon mahaporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, ra mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatudosan, na tumapalangit doho tano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tiuhon ni si Maria, na gabi-gabi siaton di parbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matiterpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tukono torudung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugo na suhatudosani, di sima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manghumihalak na mangulu doho na mate. Ahu porsea iton di parbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria atau panihalak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabigay ma, titing namasa, di huriata, di bagasan na sa minggon. Tuhita salu na amanginang, boy ma, tajaha, titing, naong tarsurat di warta, naong tatiop, be ganuk marsada-sada. Suang songoni, nang dua sapaat,
buay manon tabuan di tangyang ta, tu si partangyang, asa tajahama topik 2 nanaing sitang yakonota. So nganima sahat ni titing dihita di bagasan sadarion. Marede mahita sian buku ede nomor 750 alu ayat sada dohot 2 laos tapasahat ma peliata sada A dohot sada B. Dami ni di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hata na hinahulungan ni Jesus Kristus hata ni debata dihita di minggu ta sadarion ima di minggu Advent na patuluhon tarsurat di sada Tesalonik bidu 5 ayat 10 sahat rodi ayat 24. Songonon. Toktong mahamu marlas ni roha. Unang masa dihamu martangiang. Madok mauliate mahamu siala saluhutna. Ai ido dipangido di batasi kamu marhite-hite Kristus Jesus. Unang ito pihamu todii. Unang lea rohamuna di panurirangon. Tak kasih hamuma saluhutna nadingganima tiop pamu. Pasidik kamuma nasa rumang ninaroa. Di parbadiai debata pardamei mahamu gabe sudenggan jalali ramoti matod dimuna nang roha nang daging asa ias so hasurahan diharoro ni Tuhata Jesus Kristus. Haposad do ibana na majohamu say pasauton na doy. Ido sahatna. Hurian itu hatta na hinahulungan ni Jesus Kristus saliling manguluhita di portibion manang saliling adong portibion dang matsohot akanamasa adupatta dison. Maragam. Adong do di bahita makatidakon dang dung do pehea sahit na songonol liling na masa di portibion. Gudang dohita makatidakon gudang ni akana masa di partikian si sonarion madok dang ramarujung aka parukilonon. Dang rasai akana masaon sosai do penasada nunga romuse parukilon na asing. Sosai do penasada nunga romuse mangisobut aka parukilon na macedok na mabanjut rohata na mabay madele hita do na mabay marukil roha nang pikirata. Amang inang takas do memang taboto, memang saliling adong portibion, adu patta do gudang akanamasa dison. Saliling manguluhita, adu patta do ragam ni aka
gudang siadopan di pardalanan ni ngolutta. Songonido nang ngulu ni haporsyaw tape di Portibion, molo adong ta ado pinamaul songon halak Kristen hita sebagai orang-orang percaya. Ingatlah, dak kita be parjolo mga dopi. Bahkan akka jolma nau parjolo majakon Kristus gabe si palua di ibana nung ngatong hea di adopi akka parukilon naborat na duduk na songoni. Molo marukil hita ala ni haporsyaw ta marobdopod debata ikon ido jabarta di tonga-tonga ni Portibi di hasianganon. Holani bohado hita manoktong tugu di bagasan haporsyaw na politu debata. Atik pe mangadopi ragam mananggodang ni parukilok kita di tonga-tonga ni Portibi di hasianganon. Bohado hita tetap berpegang teguh dan beriman teguh di bagasan debata. Molo pe adopatta ragam ni akka na masay. Ido na niadopan ni Huria na adong di Tesalonik. Mamuka sian na jolo ternyata. Bahkan di parjongjong Huriabona manang jemaat mula-mulai nung ngagudang parukilon ni halak Kristen. Lumobi masian tantangan-tantangan siad diri nasida dohot dope sian bagas diri nasida dohot aka pengajar-pengajar sesat dohot aka parpoda haliluon nalipe mengajarhon lomo ni roha dohot hata ni debata. Sian na jolo pe nung ngagudang masay. Jadi molo ta adopi penuaing aka manginang. Ingot ma, dakola kita mga dopi. Jala di bagasan haporsyaw ta ikon monang dohita, maradopon nasa haporsuhod dohot parukilon nang akanata adopi sinuaingon. Alanido masa do haporsuhon, masa do pangalilion ni halak Kristen di Huria Tesalonik hatihai. Molo dohot nasida gabi si ihuton Kristus, manang dohot nasida mabaritahon barita nauli. Ala di baritahon nasida taringot tu Yesus Kristus masa do hatihai gabe dohot nasida di pusa di lele di bain akan porsuk maradopon nasida. Jalati kiro Apostol Paulus tu Tesalonik manginap ibana di sadabagas di si ala di boto halak Jahudi ro Paulus tu si gabe didangguri do jabu inganan ni ibana na manginapi. Nang madok dang lomo rohanasida molosar barita nauli. Molo di patorang manang di pabua Paulus taringot tu Yesus Kristus tu akaluluan na toropi. Manang tu Huria na adong di Tesaloniki. Alani isop do ditadikon ibana. Sop do ditinggal hon ibana Huria Tesaloniki lama ibana muse marbarita nauli tu Huria na asing. Alamat segudang dukoni masa ma aka ajaran-ajaran sesat. Masa ma aka poda-poda nalipe. Bangajarion taringot tu hatani debata di si gabedang denggadang polip be ajaran taringot tu hatani debata. Bahkan adong dope nama dog molo pe adong ari ni Tuhani. Kalau hari Tuhan sudah dekat maka kita harus melakukan yang sesuai dengan pikiran kita, sesuka hati kita. Gabeli pema diajari nasida taringot tu hatani debata. Alani adong do opak sikap hati hai laho majakon haroroni ari ni Tuhani na parjolo adong do sikap dinasida ala ni parpoda haliluonon gabi adong masikap dinasida menduga-duga. Ra ari songno doro ari ni Tuhani. Dung songoni gabi so mangulau-ulau binasida. Gabi akka ulau najak madi patupa. Ala adong nama dok ari songono maro ari ni Tuhani dang rikok behita mangula marpungu mahita disada inganan tapa habis mapat cariata toy ma rona ma ari ni Tuhani menduga-duga HP sahat ma ari na didok naidang masa manang naaha. Imana parjolo adong do muse sikap na holapay may maho sabing tidak melakukan apa-apa. So songoni di pabua rona ma ari ni Tuhani atong dak pola mangula hita tapapungu masuri artata tapanga taalang ma isom mahita maridei dak pola hita karejo be ala ngarobe ari ni Tuhani dang adong be habis na mau sudeninna ujung na pasif dang adong be mangula manangahan nasida. Napatuluhon adong dope sikap molorona ma ari ni Tuhani atong tapakke ma hobar tulomoni rohata gabi berfoya-foya dipakke ma sudina adong di ibana dipakke ma artana holan hobar tu hagio ni daging nasad diri. Mereka bersikap hedonis melakukan segala apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan dang parduli be taringo tuhatani debata. Gabi adong ma piga-piga na tartai tu parngoluan na songoni. Alaina parpudi laus adong do sikap
ni ruas ni huria na adong di Tesaloniki gabe ruas na aktif. Artinya mereka menunggu hari Tuhan sembari tetap bertobat, memperbaiki dirinya, melakukan pekerjaannya dan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jala ikon songonoddo, sikap na paupatonoddo, sikap ni halak Kristen, mai-maima ari haroro ni Tuhani. Dan gabi so hita so mulaulaon, dan gabi so mangak kita, dan gabi so marminggu hita, dan gabi so beribadah hita, gabi so hita dan mulaulaon manangaha, ahanaro. Tetapi sembari menunggu hari Tuhan itu, kita harus tetap aktif di dalam iman percaya kita dan melakukan tugas-tugas kita sebagai orang-orang percaya. Alani ido molo dung songonon anon sikap ni halak Kristen paimahon ari haroro ni Tuhaning. Masa gabe halakom manon akajolma na disongonom mana didok nanak non di ayat 20 tului di parbadiai debata pardamei mahamu gabe sudenggan jala diramoti matod dimuna nang roha nang daging asa ias soha surahan di haroro ni Tuhan Yesus Kristus akajolma na songonom. Molo tipesada 2 tolu na hudok nakin dang nagabe jupangan noni ngolu gariada ngolu nama bain jut rohani debatadoi di ari ni Tuhani. Alai molo aktif pita taula ulota dengan haporsiota bertobat doh patu pasudi akan dengan on mana didok ni topi ni mingguta mangolu so hasurahan di haroroni Tuhani. Alai molo sosongonia manginang jupangan nama hita sogot di bagasan roha nasomuba di bagasan pikiran na sumuba, doh di bagasan pangalaho natong di bagasan hadusaw. Alani ima, di pasah Paulus ma akapoda ajaran natikos. Tuhuria na adong di Tesalonik asa denggan na sida marhaporsiaon songon ruas ni huria. Songon akajol manong majalo Kristus gabi si palua na sida. Totu ikon adong do ruhut-ruhut ni ngolu, ruhut-ruhut ni haporsiaon na ikon na patut ihutonon na sida songon halak na porsea. Ima na didok na nakidison na parjolo toktong ma hamu marlas ni roha. Walaupun pergumulan banyak kau hadapi sebagai orang percaya dan sebagai orang Kristen. Didok Paulus, na tapi dililei do hamu di huria Tesalonik, godang na somakalomoh kamu, ala porsea hamu di Yesus Kristus, alai aha didok ibana, toktong ma hamu marlas ni roha. Amanginang molo siap pardagingom maralo do paddohanon. Sesongon na sopas do. Buado marlas ni roha di tonga-tonga di kondisi sulit na taadopi. Buado na yung mekkel dope di tonga-tonga ni pandemion, mamikirhon gudang akan namasaon. Kondisi sulit ni ekonomion. Boy dope hita mekkel. Alay tuhala Tesalonik diapuli apostol Paulus do na sida madok. Toktong mahamu di bagasan las ni roha. Nang dohonon na unang sudat las ni roha muna na tape ikonadupan muna do gudang akka si taonon doho parukilon na duk. Alaniaha, alani Jesus nang paluahok kamu. Alani Kristus gabi si palua di hamu. Marlas ni roha, alanong tatad do Jesus akka manginang gabi si palua di hita. Molo alani kondisi fisik na taadopi dodang adong alasan madok kita marlas ni roha di partikya sinuay ngorra. Alay ala tatadda Kristus Jesus si palua dihita na mangaramoti ngulutta daging doho todita di dia pehita manang tungsongod dia pe pangaroro ni portibion molosoi padok ni debata daksau manangaha molo tungsongod dia pe sakap ni roa ni jolma taringot tuhita manang sakap ni portibion manang sakap ni parjahat maradopon ngulutta molosoido sakap ni debata daksau ti. Sebagus apapun rencana orang lain menjelekkan kita, memburukkan kita, mematikan kita dan melakukan yang jahat bagi kita. Kalau Tuhan tidak berkehendak atas itu, maka Tuhan bisa menyelamatkan kita. Alani unang masadi hamu marlas ni roha. Toktong, unang sudah las ni roha munana tapi gudang do si taunoni. Napa dua hon, unang masadi hamu martangiang. Molo pe dililei hamu soon halak Kristen, halak naporsea di Yesus Kristus. Molo pe alani haporsiaw muna di Yesus Kristus hamu gabe dililei, gabe dipusa, gabe dipatupa akan nasudinggan maradopok kamu dipaingot apostol Paulus dohuriai asa manoktong nasida martangia. Asa manoktong nasida majo gowarni debata. Alanidang buhita masadi majo gowarni debata di sude pardalanan ni nguluta ido nguluni na porsea. Doa itu adalah napas hidup orang percaya. Di kondisi situasi apapun
gariada holan tangiang do nabui si pangasahonota songon halak na porsia hita tu Yesus Kristus. Ay Jesus pemartangiang do tu amay. Lamma hita. Molo dia dopi ho borak ni akasitaw non parukilon akanamasa di portibion, di parnguluom, di keluargam, doh kondisi ala ni hahipasommu, doh lan akana asing, pangasahon ma tangiang. Hita pe ikko si partangiang do di sudi ingana do di sudi partikian. Asabui posro hatta madalani pardalanan ni nguluon. Taida do borak ni namasaon. Takta boto manang nasongod dia nata adopiod dope. Manang na marujung, manang nasongod dia, manang adigad doon. Ala ni namasa nata adopion. Natal sudah dekat, tapi kita belum tahu tanda-tanda bagaimanakah, apakah kita akan bisa merayakan sukacita ini seperti hari-hari kemarin? Alay anggos ditikyon, sotung masa di hita martangnya. Sotung morulas ni rohata molo pe ikon marpesta Natal hita, diganub bagas tabi. Dang mangoruilas ni rohay. Molo rohat taon, tapay baru tapadenggan, manomunomu ari hatutubu ni Tuhani. Napatuluhon, madok mauliate mahamu di saluhut. Madok mauliate mahamu siala saluhut na ay ido di pangido di bata. O manapatuluhon. Mengucap syukur dalam segala hal. Di sudi pardalanan ningulut madok mauliate. Hamuliatehon masudi namasa di pardalanan ningulumon. Walaupun menghadapi banyak pergumulan. Idokon apostol Paulus dope itu huriai. Molo dilelei peho. Marsak ko dibain akajolma. Dibain halak jahudi. Alani hapor syaumu. Tetap madok mauliate. Maralo doon sian pardagingot tamadok. Bagaimana bisa bersyukur ketika kita dibenci orang, ketika kita dilelei halak, ketika kita tidak disukai oleh orang. Bagaimana mungkin kita mengucap syukur? Mauliate ma Tuhan dilelei yau songonino. Bagaimana mungkin kita mengucap syukur dalam kondisi itu? Alai di dok Paulus, atik pesongonina ni udopamu di tonga-tonga ni portibion, iko boy doho madok mauliate tu adopan ni debata. Dang adong nobal gasian debata. Dang adong nobal gasian huaso ni debata. Mulo dilelei hon waing. Adong do neng patuduon ni debata disakapi di bagasan pardalanan ni gulup. Asalam hot ho, asalam tugu hapor siamu. Ido na neng dohono nanang tuhita di bagas tikyon. Madok mauliate. Molo maluas yan akaragam ni namasa, ragam ni akahasusaan. Amanginang aso dohonota mauliate di partikis sinwaingon. Soalan ni burjuta na manuci tanganon, soalan ni burjuta memakai maskerta, soalan ni burjuta majaga jarak, laudo hita tonanan gujol madisi, malua do pe daging ta do tordita noaing, so do nota mauliate tu debata, alan ni burjuta sudei, alan ni pabainata sudei, uban na hipas, malua hita sa rodi obas tikyon, daw, nang dohonokku, holan alani asini rohani debata, alani i ganuk tikki madok mauliate, di sarihod do hita, di lehod do akan narikot, dijaga do daging do todita unang marmara, di apuli do hita tiki marsitaonon, di pargogoy do hita di tiki hagaleota, boy do hita malua siya ragam ni akan maul, dogma mauliate tu debata. Napa namangihut napa opaton. Unang ito pihamu toddi. Amanginang masa do di hurian ni Tesalonik, alani parpoda haliluoni dohot akka ajaran-ajaran nalipay gabi dohot na sida mangitopi ulaw ni toddi. Alani i buasa gabi dohot na sida mangitopi ulaw ni toddi. Di ida si Paulus adong di huria Tesalonik naung manuadahon, maswadahon, soara huwaso ni toddi ni dibata. Hapi idia mabui suwadahonota huwaso ni toddi ni dibata. Ay toddi ido majauhita tu huriana. Toddi ido na pajongjong huriyay. Di bagasan toddi i. Jala toddi ido na pauli-uli huriyay. Uban na buy bertaha jongjong sa tunuay. Dang ala ni gogo ni jolma na adong di huriyay. Di garejay dang. Alay toddi ido na mga ramoti, na madongani, na margogyohon saluhut huriyay. Uban na jongjong dope sa tutikyo. Namanginang, mulutaida do gudang ni akanama sa maradopon huria sa tunwaing, bahkan di daerah-daerah tertentu gudang do pinas somak kalomohon parjongjong ni huria, alay ingot ma, toddi ido, na sotupa ito patta asa toktong mangula di sudi pardalanan ni ngulutta. Sa tunwaing gudang do pe aka parukilon ni. Alay di leho debatado toddina, marguguyhon saluhut akana porsiay asa mangulu di bagasan lomoni rohan di debata alani i, sotung di itopiho huwaso ni toldi di bagas ngulung.
Asa molo ngamitop huason ito di bagas ngulum holan akatod di nahudar na mamiad diho. Pangalaho parangi na soture. Aka pikiran na negatif, aka pangalaho na sohobar tulomo ni rohani debata. Ima namang na palimahon unang learo hamuna di panurirangon. Adong dope na matselearo hana di panurirangon, na matselearo hana mangida aka apostel si Paulus doho aka panurang na mambaritahon hatani debata. Ido ubay na dido iba na unang learo hamu di panurirangon, molo nga learo hamu di panurirangon, songo dia masahat lomoni roha dohot hatan di debata di hamu. Adong do naso makalomohon, adong do naso porsia di panurirangon ni, ale uporsia ani bana di panurirangon gagap. Poda nalipe dohot hata-hata na sudinggan. Alay manurirangi mahamu di bagas toddi, manurirangi mahamu di bagas lomoni roha ni debata, asa toktong unang lea roha di akka panurirangon. Unang lea roha manangihon hata ni debata, unang lea roha mabegi barita na uli. Ikon patinggilot tasi pariot. Sonario gudang gujol madang apa lalomoro hana bi mabegi jamita. Hola 10 menit ngabosan. Atoy ma amem mga saibay. Pagajang gajak kutonggo inna. So tung lea roha di panurirangon. Molo masa panurirangon berarti adong sakap na dinggan asa mubado rohani akka na manangihoni. Molo so adong be panurirangon disimahita hati-hati di nguluta. Kalau nubuatan tidak ada lagi, panurirangon dang adong be amanginang itu pertanda buruk bagi kita. Alay molo adong dopen panurirangon, adong dopen mabaritahon hatan di debata, itu sukacita bagi kita karena sikap kita, perbuatan kita, parangi kita diperbaharui, dipadenggan asa toktong hobbar tulomoni rohani debata. Napaunopon tak kasih hamuma saluhutna na dengganima tiop pamu. Tak kasih, ujilah segala sesuatu. Gudang do akapoda di portibion aledak sudetikos. Gudang do akana mengajarhon seolah-olah ajaran na do natikos tapi belum tentu. Narikot di do dison tak kasih ma saluhutna. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Molo ngari tak kasih ho sude tohodo on poda nadinggan, tohodo on ajaran nadinggan, dung takas di roham, dung di peopo di bagas ngolum, tiop ma nadinggani, unang bepalua. Adong dojol mga di tiopian nadinggani di palua muse, holan ala ni persoalan ni rohana na so olo muba, holan ala persoalan di pikiran na so bolo berubah. Amolo song ni do iba nadang ulo salah. Ujilah segala termasuk ajaran-ajaran. Sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Hati-hati panurang pargagap ganuk tiki boy doro. Di media sosial penuaing gudang do. Molo so manati tataringo tu si manakasi saluhutna menguji segala sesuatu apakah benar atau tidak. Boy do hita tarela tu si. Ulu do terdaftar hola di HKBP ale rohana tu hubiana as. Ulu do hola terdaftar di son asa boyan no di tik-tikon molo songonon. Di palu giring-giring molo marujung songonon dan sebagainya. Ale rohana dang nadisi. Pikiran nadang nadisi. Serau do hatana madok. So mangulu hapor syauku, ay ise do maben mangulu. Molomu baroham do pikiramu di dia pe homar huria mangulu do hapor syauku. Alani jangan lepas. Apa yang kau pegang yang baik, jangan pernah lagi lepaskan. Tapi pegang terus menjadi kekuatan dalam imanmu. Na mangihut na papituhon. Pasidik kamu manasa rumang ninaroa. Pasidik kamu manasa rumang ninaroa. Segala hal yang buruk, segala hal yang jahat, hindarkanlah itu. Jangan sampai kau kerjakan dalam hidupmu. Unang ulo marroham mangula akan nasudinggan, sian mangulahon akan nadinggan. Alai pasiding maroham sian aka na roa, alai peop tiup ma aka nadinggan. Asa boha, asa diparbadiai debata. Pasiding akan naroa sian gulum, siap pikiranmu, siap ate-atem, asa unang akan naroai na miad disi, alai akan nadingganima. Asa unang saya berpikiran negatif, ho taringok tu halak. Alai berpikiran na positif. Mangida halak dohot denggan sebagai ciptaan Tuhan sama dengan kita yang juga pernah melakukan kesalahan dan juga orang yang sudah pernah diampuni dan dimaafkan. Molo dung songono doa manginang, tapatu pa di bagas nguluta di pitu poin nakin, dung managam haroro ni Tuhani, na may mahita di advent na patuluhono di hatutubo ni Tuhan Yesus, alani dohonon nama di parbadiai debata pardamai mahamu gabi sudenggan jala diramoti matod dimuna nang roha nang daging asa ias so hasurahan di haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Alani moloro Tuhan Yesus Kristus jupang nama hita so hasurahan tidak bercacat. Tidak bercacat artinya kita hidup dalam kekudusan, tidak berdosa, kita hidup diperbaharui
cacat na dimaksud di sodang secara fisik, tapi cacat karena perbuatan dosa dan kesalahan kita. Asa jupang na hita sohasurahan, asa molo jupang na hita sohasurahan amanginang hita ma partohap parjabar di hanguluan na sorasuda sugod. Molo jupang na hita sohasurahan. Ketika dia menjumpai kita dengan tidak bercacat, maka kitalah yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Na parpudi haposad do ibana nama Juhamu sai pasauton na doy. Ini yang harus kita pegang teguh. Haposad do ibana nama Juhamu sai pasauton na doy. Maka Tuhan akan menggenapi segala apa yang dia firmankan dalam kehidupan kita. Maka kita akan menerima seturut dengan apa yang kita imani dan kita percayai dalam kehidupan kita. Tetaplah teguh dalam iman, menyongsong hari kedatangan Tuhan dan menyongsong hari kelahiran Tuhan dalam masa-masa Advent yang ketiga ini. Kita tetap bersuka cita. Hari ini adalah di topik yang ketiga ini, Advent yang ketiga ini lebih kepada joy, sukacita. Sukacita kita tidak boleh tergantung pada kondisi dunia ini, tapi sukacita kita karena kita yakin dan percaya Kristus itu akan datang dan Kristus itu akan segera berada di antara kita, berimmanuel di antara kita, hadir dan beserta dengan kita. Itulah yang mengusir segala ketakutan kita, pergumulan kita, persoalan hidup kita, dan hal apapun yang kita khawatirkan di dalam hidup kita pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Martang yang menita. Mulia Tuhan, di pasak rohanami tuho di bagas mingguon, nung sahat hatam berita nauli tuhami, mengajari kami asa toktong jupang muhami di bagasan ngulu na sohasurahan di ari haroromi sugut. Nama nagam dohami saat ro di bagas obas tikion. Papos rohanami makaposi jala makaporsiaiho asahot hami di bagasan haporsiau doho pakirimon na tugu doho di bagasan haporsiaon na pulin maradopoko. Unang loas tadi kami di Portibion makaposi Portibio doho haguguon na alai homa haporusan dohot hagugood di hami di pardalanan ni gulunami. Ramoti masudi akka ruas ni huriam, asa margugo na sida mangula akka ulon na, jala toktong di pay baru rohanang pikiran na, asa turenang parangi dohot pangalaho pe, asa moloro ari ni Tuhan isugot jupang muhami, sudi so hasurahan di bagasan ngulunamion. Ramoti akka na nang patupaon nami di huriam, tarlumobi rapo huria, asa marture mardala dohot denggan hobbar tulomo di roham. Pasu-pasu akka ruas ni huriam, disudi inganan, dohot disudi partikian. Pasu-pasu manguluna sida, natongon marminggu di bagas nabe, di gereja dohot akka di inganan na asing, sayhoma na mga ramoti dohot mamasu-masu sa luhukna. Molotungadong ruas ni huriam na di bagasan parsahiton nuaing, sayhoma nagabi pargugu di nasida. Urupi jalalehot maas ni roham, asa tibu jupang di nasida hamamalum ni parsahiton, malua sian akka mara dohot akka namasa sian nguluna sida di tonga-tonga ni Portibion. Rap dohot to masudi ruas ni huriam, jagai madaging dohot to dinasida, asa toktong di bagasan hahipason dohot las ni roha. Jalo tangyang nami sesa dosa nami di bagasan Yesus Kristus, martangyak kami tuho. Amin. Nuaing marede mahita siya bukwe de nomor 40 ayat 1 dohot ayat 2, laos disom mahita pasahaton pelian na paduahon.
martangiakom mapiliata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilianon pati bulhon harajom mo. Ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi todiro di pamataku hosado hogogoki rodi salu artaku upasahan itu ho naso usah tokudo. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sesa madosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasorhon madamena tutodim. Amen. Dihamu amanami dohot inanami, sian hami na marhubas di bagasan minggu sadarion, pasahaton tuhamuna, selamat hari minggu madihita saluhutna, selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.